قال دق تبعتيو لب اتا بطعمي اتفكرون قال نستيتي سويتهم كتكون تخيل فقرنيهم كتكون تخيل لبا زسبروا نمنتا ايو كاب نمسال لعلي نتفوتون قال نستيتي كاب مانن بلعلي نتفكرون قال نستيتي بزي منم قدم خنت نتفكرون قال نستيتي نسو بچا يكونن حبيراتهم إنا نبرت نوعلو إنا قدقوا إنا ساقيا بزح نقرنا قبران هالليت حبيران تصنح قال النستيتي كوسخ لكم عبد عم كبد زخنة هيوتنا حلفت نوعلو فقرا زي النس بتعمي التفكرو قال النستيتي بزحات دك تبعتيو لباخ صبروان كقدقوا نرانينا نمنتاي مسلكم نلومي بزعبا بزحات دك أنستيو نتن بلبي زفكروهم دكي أنستيو نمنتاي لبن كم زسبروان نمنتاي كم زبدلوان كنا واقعنا سلام نعاكم يخون استخبركم تخاتل تديننا ميديا انكو عاد احنا مزاخون كان لي حدش سلازخونه سبسكرايب قبروا نبزحات نخباصح حساب تتمچيكم دما لايك قبروا سلازي لاوزناي لما عند زعبانا خنا اتخلنا بزح غزي ترؤ تخونوا يخون قال نستيتن معلا بقى بطعمي افكيراتو عفوتياتو لطفطف كتبل كلا تو قديم كام حتات قلتات لبل قدفو اسو بسر كالي ليفل يبصح زلونا ود تبعتايسي challenge تجورو قال نستيت يزفوتو بطعمي تلماموت قالون ايفوتي قلتات ناتبالي وقعيو ابا زحلفه غزا قال نستيتي نمنتا ايا زي فتوا وديا تفكر زبحال زبلن كل مودات حدا يوم من تأيات بالزبلن نشتي واقعكم نيرأيه لما أنت دما even دك تبعتيو خوينا من وعلو حزي حدا نجر له فاكت يخون قالي يخون نقدر فوقن دما ود تبعتي بتعمل تخبروا قال يزفتو تقول نستيت بعلا بقى أسلع لمخانو بتعمل كاب أزبلس مخانو كتأزز خمت قلتات كرء خلو بتعمل نايدستا سمعت كم زسمعان بزح نجارو نتنجار سباريا خمسة خانة ويدما بتعمل خمسة حقوسا بزح جزينا تنجارنا مزيو السو بتشاقنا يخونن اتها بتعمي تفكروا قوالا نستيت نوعلو بزحات دك تبعتيو كبدلو ونن لبن كسبرو ونن مرينا لما عنتزي تايزبل ملسخنا هو لينا مالتيو كتحزو اللي زدلقن نموقاس نمسقا ويدما حماق نجارات ناخد حاسو نمقبار زي كونس اتحق نجار من النجاري مخنيات مستوعل ناي كل ركبات ناي كل نجارات فوس إيله سلازة حسب حنتي قال نستيتي كتفكرنا خطفت وكا خلا بملو لبقت فتوكا بملو نفسها فتوكا زو فرقي من قد ويد ما خساف فرق من قد زخيد عينات فقري أي تفكرك كان زلوا تبكا تأمنك بزقب أمتن تأمنك تسفاخ تقبر أو زلوا نجار كل تسفاخ تقبر قطاس بكل نجار ياخد تفكرك خلا أو لعلي أزخونا نجار تقبر كلا خان وعلو كاول بقى قرت لك تستوعلي اخم لا تسفاي قبه بزحات دق انستيو ترييخم ايفن نبدلون بزح نغرنا غبرون دهله كاو اي فليان كاو اتم اي فليان نمنتاي كفقرا خلوا زفرقي خمزي تغيروس كمزي غيره خغدفو እዩ እዚ ተተፈጢሩ ከምዚ خغبر يزبحال ነገር اي حسبا بقى كفقرا خلوا بمولو لبنين زفقرا ስለዚ كبدلون كلون وعلو كمي يقرا خمز غبرالو بتعمل بزجرم كنا ذاتين نقرأ زجبرة بقى كم زلكم حقي أقعد أمو خينو لخنا حاودي أوس لوقع كعينة جيرانين زحاسبو أمبر to emotional to psychological to physical attack زجورو والنجارات أو قصرة يأتيون نمنتاي كفكرة خلوا تزي extreme سلزخنا مالتي سلزي قال نستي تختفكر كلا بسمعيتها راح زي كولس بنفسها أونية تفكرك حاجة تفكر ود تبعتي منم عقم زي واللي خوني خليه نساقن أو أطري أنا جر اللوا منم كم زي لكم حكي بسواس تنعق خوني خليه منم نجر زي واللي زجود له خوني خليه نساقن صبو نجر بتشي أتري عالم ملو نسخة منم بادو إخا سخة يتتأكمي لهم كخدوه كلون وعلو نسا أيام مصنع نعيتون سلامون اتخونو اتمنتايسي كتفتوى خلا كاب نفسها سلت فتوى بقويات تأمن منم يفتر زدنقصة زفرحة نجار يلن بقى بكل نجار نص بتشا خمس حبحبا بكل نجار نص بتشا خمس كلا خللا تقول إنه توقعت في منين لخونا نايب على بهارتات اللي ننديو كود ندليو نجارات يقبر الله أي يقبر الله بزي قدس كل
ነገር ካብኡ እያ ትሪኦ በቃ ካብኡ እያ ትፅበዮ ስለዚ ንሳ ብኡ እያ ትኣምን ምንም ይፈጠር ምንም ይገበር ንዓኣ ምንም ዘጨነቐ ነገር የለን በቃ ልባ ሂባ ስለተፍቅሮ ሓደ ወዲ ኣለዎ ዝበሃሉ ነገራት ኩሉ ንዓኣ እውን ከም ዝገብረላ ገይራ እያ ትሓስብ ንኣብነት ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣቕራሽ ይፈትዋ እየን ሃፍታም ይፈትዋ እየን ገለ ይበሃል እዩ ካሊእ መዓልቲ ክመፀኩም እየ ግን ኢቭን ምንም ዘይብሎም ሓቢረንኦም እናነበራ ልክዕ ከም ሃፍታም ልክዕ ከምቲ ካብ ማንም ብላዕሊ ንባዕሉ ከም ዘለዎ ገይረን ዝነብራ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ እየን ብድሕሪኡ ግን ዝገርመኩም ነገር ግን ትምላሽ ግን ከምቲ ዝሕሰብ ኣይኮነን እቲ ምላሹ ዘበላሽዎ ድማ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ኣሕዋትና እዚ ጓል ኣንስተይቲ ብጣዕሚ ክትንከባኸበካ ክትፈትወካ ዝኾነ ነገር ክትገብር ከላስ ከም ንቡር ገይሮም እዮም ዝሓስብዎ ኩሉ ግዜ ዝግበር ነገር ድማ ዝውዳእ ዝጠፍእ ዘቋርፅ ኣይመስሎምን ንእሽተይ ዝድንግፁና ናብ ሓሳብ ውሽጢ ዝኣትዩ ንባዕሉ ታጓል ንሳ ካፍቲ ዝነበራ ዓቢ ፍቕሪ ናብ ጎደለ ክኸይድ ከለና ናተቐየረቶም ክትከይድ ከላ እዩ እዚ ንባዕሉ ብጣዕሚ ደኺምዋ ብጣዕሚ ሰልችዋ ኣይደኖ ብጣዕሚ ሃይ ሌቨል ዝኾነ ችግራት በፂሕዋ ተዘይኮይኑ ምንም ኣይተነቅሕን ኩሉ ነገር ሸፊና ንዕኡ ዘለዋ ፍቕሪ ብቻ እያ ትነብር ብዛዕባቶም ከምዚ ዓይነት ባህርታት ዘርእዩ ሰባት ክነዋግዕ ከለና ድማ እዞም ሰባት እዚኣቶም ምናልባት ብጣዕሚ ጀጋኑ ኣብ ስርሖም ህዚ ጀጋኑ ዝኾነ ሰባት ኣለዎም ሰበይቶም ሃሜትሪ ተገብሩ ከም ዘለዎም ግን ዘይፈልጡ ኣብ ደገ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኮሚኒኬሽን ዘለዎም ክኾኑ ይኽእል እዮም ኣብ ገዛ ዘላ ሰበይቶም ግን ከመይ ገይሮም ክሕዝዋ ከም ዝኽእሉ ግን ዘይፈልጡ ብዙሓት ሰባት ካብ ችግር ናውፅኡ ክውዕሉ ይኽእሉ እዮም ካብ ጎኖም ዘላ እታ ኣብ ጓጉኦም ዘላ ሓንቲ ኣካል ግን ከመይ ገይሮም ትሪት ክገብርዋ ከም ዝኽእሉ ዘይፈልጡ ብዙሓት ዓይነት ሰባት ኣለዉ እዚ ነገር እዚ እንታይ ኢልና ክንሓስብ ከለና ናይ መብዛሕትኦም ባግራውንድ እዩ ብቆልዕነቶም ዝተሓደጉ ዝተነፀጉ ብዙሓት ዓይነት ነገራት ዝሓለፉ ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ንሱ ብቻ ኣይኮነን ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ፍቕሪ ተባሂብዎም ከመይ ገይሮም እዮም ክምልሱ ዘለዎም ዝብል ነገር ትምህርቲ ይወሃበምን ብቻ ከመይ ገይሮም እዮም ክነብሩ ዘለዎም ዝብል ነገር እዩ መብዛሕትኡ ግዜ እናተነገሮም ዝዓብዩ ምክንያቱ ወዲ ተባዕታይ ሓላፍነት ዝሽከም ስድራ ዝሽከም ናይ ገዛ ርእሲ ንሱ እዩ እናተባሃለ ስለዝንገር እዩ እውን እዚታት ክኸውን ከለ እዩ በቃ እሱ ከመይ ገይሩ እዩ ክነብር ዘለዎ ከመይ ገይሩ ሰሪሑ እዩ ቤተሰቡን ጎለን ከመሓዳድር ዘለዎ ገለ ዝብል እምበር ዝፍቕሪ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ኣንደርስታንድ ዘይገብርዎ ትርእይዎ ነገር ኣብ ዙርያና ዘለዉ ብዙሓት ሰባት ድማ ዘርእይዎ ዓይነት ባህሪ ስለ ዝኾነ ልማዓንቲ ኣስፋሕ የብለልኩም እሽቲ ሕፅር ናበልኩ ከም ባህርታቶም ብቻ ንምውጋዕ ክፍትን እየ ስለዚ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ መፅያ ብጣዕሚ ክተፍቅሮ ከላ ክትፈትዎ ከላ ዘይፈልጦ ስምዒታት ከተኣናግድ ይኽእል እዩ ንኣብነት ተሰሚዕዎ ዘይፈልጥ ዓይነት ሴፍቲ ወይ ከዓ ድሕንነት ክስምዖ ከሎ ክፈርሕ ይኽእል እዩ ንሱ ብቻ ኣይኮነን እዚ ኤክስፖዠር ወይ ከዓ እዚ ቨልነራቢሊቲ ዝበሃል ነገር ኣለ ሓቂ ተቃላዓይ ክኸውን ከሎ ወይ ከዓ ዝምቅላዕ ንዕኡ ፍርሓት ኮይኑ ክስምዖ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ፍቕሪ ቅንዕና ስለ ዝሓትት ግልፅነት ስለ ዝሓትት ሓቂ ስለ ዝሓትት ከምዚ ክትከውን ከለካ እዚ ፍቕሪ እዚ ድማ እቶም ሰባት ከፍቅሩና ከለዉ ከይፎተኻይ ባዕልኻ ክተርእዮም ውሽጥኻ ክተርእዮም ለገድደካ ነገር ስለ ዝኾነ ስለዚ ሓደ ደቂ ተባዕትዮ ከምዚ ዓይነት ደቂ ኣንስትዮ ከጋጥሞም ከለዋ ወይ ድማ ብጣዕሚ ከፍቅሮኦም ከለዋ ኣብ ክንዲ ፍቕሪ ተቐቢሎም እዚ ሪሌሽንሽፕ ወይ ከዓ ትርክብ ኣብ ክንዲ ምዕባይ እንታይ ይመርፁ ማለት እዩ ንድሕሪት ይምለሱ ይሕብኡ የንሰሓቡ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓዲኦም እዚ ፍርሒ ሓቀኛ ፍቕሪ ስለ ዘለዎም ማለት እዩ ዓሚቕ ፍቕሪ ሓያል ነገር ይገብር እዩ ዘፍርሕ ነገር እውን ከምፅእ ይኽእል እዩ ንሓደ ወዲ ተባዕታይ ክርሕቆ ዝፀንሐ ክፋላት ገዛእ ርእሱ እውን ንኸርኢ ክገብሮ ይኽእል እዩ ስለዚ ካብዚ እውን ክሃድም ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚ ዘይውሕስነት ፍርሓቱ ዘይተፈትሐ ቃንዝኡ ብርሃኑ ስለዚ ናታ ብጣዕሚ ሓያል ዝኾነ ፍቕሪ ከስተውዕል ከሎ እዚ ዘይውሕስነቱ ፍርሓቱ ዘይተፈትሐ ቃንዝኡ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ብርሃን ይኹን ፀልማት ኩሉ ክትርኢ ብትኽእለሉ ዓቕሚ ስለተፍቅሮ ካብዚ እዩ ዝሃድም ማለት እዩ ኣብ ክንዲ ምፍዋስ ድማ ንዳግማይ ጉድኣት ዝተቃልዑ ኮይኑ ይስምዖ ደቂ ሰባት ዝተቃልዑ ኮይኖም ዝስምዖም እንታይ ይገብሩ ኢልና ክንሓስብ ከለና ከዓ ቀዳማይ ነገር ንነብሶም ይከላኸሉ ሓደ ደቂ ተባዕትዮ ኣሕዋትና ድማ ካብ ቅርበት ርሕቀት ውሕስ ኮይኑ ይስምዖም ምቁፅፃር ድማ ካብ ተቃላዓይነት ዝያዳ ውሕስ ኮይኑ እውን ክስምዖም ይኽእል እዩ ትዕቢት ድማ ካብዚ ምርኣይ ወይ ድማ ባዕልኻ ካብ ውሽጥኻ ካብ ምግላፅ ዝያዳ ውሕስ ከም ዝኾነ ኮይኑ እውን ክስምዖ ይኽእል እዩ ኣብዚ ነገራት እዚ ወይ ድማ ኣብ ስምዒት እዚ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ድማ ልቢ እተፍቅሮ ጓል ኣንስተይቲ ክሰብራ ይኽእል እዩ ማለት እዩ
ስለዚ ፈትዋ ግን ኣይኮነን ፍቕራ እንታይ ይገብር ከም ዘሎ እንታይ ይፍጠር ከም ዘሎ ካብ ዘይምርድኡ ዝተልዓለ እዩ ስለዚ ሓደ ወዲ ተባዕታይ ንዛ ብጣዕሚ ተፍቅሮ ጓል ኣንስተይቲ መላሊሱ ልባ ይሰብራ ንምንታይ ይግበአኒ እዩ ዝነገር ኢሉ ስለዚ ይሓስብ እዩ ሓደ ግዜ ከምዚ ክሓስብ እውን ይኽእል እዩ ሰበይተይ ወይ ድማ ፍቕረኛይ ኣዝያ ጽብቕቲ እያ ፍቕሪ ይግበአ እዩ ክንከባኸባ ይግበአኒ እዩ ዝሓሸ ይግበአ እዩ ግን ድማ ድሌታታ ኩሉ ድማ ከማልአላ ኣይክእልን ዝብሉ ስምዒታት ንባዕሉ ከተኣናግድ ይኽእል እዩ እቲ ዝገርመኩም ነገር ግን ኣብ ክንዲ ናብቲ እትህቦ ዘላ ፍቕሪ ዝዓቢ ወይ ከዓ ክዓቢ ዝፍትን ነቲ ዝቐለለ መንገዲ እዩ ዝመርቕ ንሱ ድማ ንድሕሪት ምንስሓብ ምትእስሳርካ ምቁራፅ ወይ ከዓ እቲ ተፈጢሩ ዝነበረ ርክብ ምብልሻው ብኮታስ ብዝተፈላለዩ ነገራት ላብ ክርክርን ናብ ክትዕ ብምእታይ ነቲ ዝምድና ሙሉእ ብሙሉእ የበላሽዎ ሽዑ ከዓ በይኖ ዝኾነሉ ግዜ ኣብ ምስ ርእሱ እውን ብዙሕ ክትዓት ክፈጥር ይኽእል እዩ ኣነ ንፉዕ ኣይኮንኩን እቲ ዝገብሮ ዘለኹ ነገር ንባዕሉ ነብሰ ምብስባስ እዩ ካብቲ ይመፅእ ኣሎ ኢሉ ካብ ዝኣምነሉ ቃንዛ ንነብሱ ንምክልኻል ባዕሉ ዝምድናታት ወይ ከዓ ትርክባት ክሰብሮ ይኽእል እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ተጓል ኣንስተይቲ ብዙሕ ነገራት ተተኣናግድ ማለት እዩ ኣነ ኣፍቂረየ እየ ታይ ደጊረየ እየ ታይ በዲለልየ ካብዚ ብላዕሊ ታይ ክገብር ነይሩኒ ፍቕረይ እኹል ኣይነበረን ድዩ ምናምን ናበለት ንባዕላ ምውቃስ ትጅምር ማለት እዩ እዚ ማለት ግን ንሳጊጋ ሃልይዋ ኣይኮነን ዘወቅስ ነገር እውን ሃልይዋ ኣይኮነን እዚ ኩሉ ነገራት ኣፍቲ ተፍቅሮ ሰብ ዘሎ ስራሕቲ ወይ ከዓ ንዓኣ ዝህባ ዘሎ ፊድባክ ምስኣ ዝራኸብ ነገር ምንም ነገር የብሉ ሰብ ናብ ባዕላ ዓለም እዩ እኒኦ ንሳ ድማ ኣብ ናይ ባዕላ ዓለም እያ ዘላ ፍቕሪ ነታ ንፍዕቲ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ኣየባኽናንን ኣየኽስራን ፍቕሪ ጽንዓት እዩ ፍቕሪ የቐርጸካ ፍቕሪ የዕብየካ ከምኡ እውን የሐይለካ ስለዚ ልቢ ምብታኽ ከጋጥም ይኽእል እዩ ከዓ ንእሽተይ ተስፋ ናይ ምቑራፅ ነገራት ከጋጥም ይኽእል እዩ እዚ ማለት ግን ፍቕሪ ይውዳእ እዩ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ብከምዚ ዓይነት መልክዕ ንተፍቅረካ ጓል ኣንስተይቲ ተሃልያ ንስኻ እውን ከም ነብስኻ ጌርካ ክተፍቅራን ክትንከባኸባን ኣለካ እዚ ከዓ ብትዕግስቲ ምስ ርህራሄ ብሕያውነት ምስ ይቕረታ ልብኻ ክትመልእ ኣለካ ማለት እዩ ከምኡ እውን ንፍቕሪ ድልው ዝኾነ ሰብኣይ ክሕሶ ይኽእልን ብስምዒትካ ክፃወት ኣይኽእልን ከምኡ ድማ ዋጋኻ ከጥፍአልካ ኣይኽእልን ክሕጭጨካ ይኹን መሊስካ ንስኻ ከተፍቅሮ ዝገብሩ ነገራት ንሱ ምንም ዓይነት ፍቕሪ ከይሃቤት ሓደ ሰባት ኣለዉ ሓቀይ ንዕኦም ክተፍቅሮም ብቻ ብምግባር ክነብሩ ዝደልዩ ሰባት ከምዚ ዓይነት ጨዋታታት ኣይጫወትን ስለዚ ከምዚ ዓይነት ወዲ ከዓ ፍቕሩ ክረአ እዩ ዝገብር ይመርፀካ እዩ ንልብኻ ከዓ ብደንብ ገይሩ ይከላኸለልካ እዩ ከምዚ ዝገብር ግን ስለ ዘገደድካዮ ይኮነን ዋጋኡ ስለ ዘለለየ እዩ ሓደ መዓልቲ ድማ ብዕምቆት ምንም ነገር ዘይፈርሕ ዓይነት ሰብ እውን ናብ ሂወትክን እውን ከኣቱ ይኽእል እዩ ብሓይልኽ ዘይፈርሕ ብልስሉስነትኪ ወይ ድማ ብስቕታኺ ብየውሃትኪ ብርጋዕታኺ ንባዕሉ ዘይደናገር ዓይነት ሰብ እውን ክመፅእ ይኽእል እዩ እንታይ ሒዘ ከም ዘለኹ እፈልጥ እየ ክሕዞ ድማ እየ ዝመርፅ ዝብል ጅግና ወዲ ከጋጥመኪ ይኽእል ክሳብ እታ መዓልቲ እቲኣ ግን ክትሓወየለኪ ክትዓርፈለኪ እምነትካ ክትዕብየለኪ ልብኺ ክሳብ ሕጂ ንፍቕሪ ዓሚቕ ዝኾነ ቦታ ከም ዘለዎ ክትርድአለኪ ሓይልኻ ክኸውን ዝግባእ ድማ ንሱ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ብጣዕሚ ኣፍቂርክንሲ ብድሕሪኡ ጀነራላይዝ ናይ ምግባር ባህርታት ኣባና ስለ ዘሎ እየ እዚ ነገር ዝነግረክን ዘለኹና ከምዚ ብጣዕሚ ኣፍቂርናዮ ብጣዕሚ ፈቲናዮ ብዙሕ ነገር ዝሓለፍናሉ ሰብ ክጎድአና ከሎ ንኩሎም ወዳት ናይ ምጥቕላል ካብኡ ድማ ካሊእ ሰብ ንባዕሉ ጥዑይ ከም ዘሎ ዘይነሓስበሉ ግዜታት ኣለና እዚ ክኸውን የብሉን ኩሉ ነገር ዘማልአ ኩሉ ነገር ዝርድኦ ኩሉ ነገር ዝፈልጥ ዓይነት ሰብ ንባዕሉ ናብ ሂወትክን ክትእትዋ ትኽእል ኢኻ ስለዚ as much as possible እቶም ነፍቅሮም ሰባት ብደንቢ ቀሪብናዮም ርኢናዮም ሓቢሮምና ንብዙሕ ግዜ ክፀንሑ ዝኽእሉ ዓይነት ሰባት ምዃነ ፈሊጥና ተትናእቲ ፅቡቅ እዩ ግን ድማ ኩሉ ሰብ ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ሓደ ዓይነት መንገዲ ሂወት ኣለዎ ማለት ግን ኣይኮነን ግን ኣብ ሓዳር ውሽጢ ዘለኽን ደቂ ኣንስትዮ ተኾይንክን ትሰምዖ ዘለኽን እዚ ቪድዮ ዝኸምዚ ፍቕርና ሃብክን ካብኣቶም ግን ሪስፔክት ትስእና ከለኽን ግድን ናብ ካሊእ ትጓል ከይዱ ወይ ድማ ካሊእ ነገር ይፍጠርሎ እዩ ማለት ዘይክኸውን ይኽእል እዩ በቃ ንሶም በቃ እዞም ሓደ ሰባት ካብቲ ዝመፅዎ ባክግራውንድ ክኸውን ይኽእል ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት የመና ፍቕሪ ክትህቦም ከለኻ ከምዚ ዘይግብኦም ኮይኑ ክስምዖም ይኽእል እዩ ውሕስነት ዘይክስምዖም ይኽእል እዩ ካብኡ ድማ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ዝሓብእዎ ታሪካት ንባዕሉ ግልፅልፅ ኣቢልክን ትሪኦኦን ክትፈልጥኦ ትፅዕራ ዘለኽንን ክመስሎም ይኽእል እዩ ስለዚ እዞም ነገራት እዚኣቶም እናስተውዓልክን ናፍቲ ናትካትክን መንገዲ ከተምፅኦም
ገና ኣብዚ ኣብ ምፍላጥ ወይ ከዓ ኣብ ሕፅነት ወይ ከዓ ኣብዚ ፍቅሪ ዘለኹን ደቂ ኣንስትዮ ንባዕሎም ከምዚ ዓይነት ዝሃድሙኹም እንተኾይኖም ገና ናፍቲ ዓብዪ ዝኾነ ትካል ሓዳር ቅድሚ ምእታውክን ክትነጋገራን ብሓቂ ክግለፁ ዘለዎም ነገራት ተገላሊፆም ክትኣትዋን ኣለክን። ምክንያቱ ክትኣቱ ከለካ ብጣዕሚ መጨነቕ ስለ ዝኾነ ሓሲብኩምዎ ዲኹም? ንስኻትኩም ብጣዕሚ ናፍቀርኩምዎ ንስኺ ብጣዕሚ ናፍቀርክዮስ ንሱ ምንም ዘይመስሎ ክኸውን ከሎ ከም ተራ ነገር ክሓስቦ ከሎ ስለዚ እሱታት ክጎድአክን ስለ ዝኽእል ምንግጋር ዋና ነገር እዩ ማለት እዩ። ንሎማዓንቲ ዝነበረኒ ዛዕባ እዚ ይመስል ነይሩ። ኣብ ቀፃሊ ብካሊእ ፕሮግራም ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንኣኹም።